नमस्कार आपण समस्तंकु टीबीसी ओडिया चैनल रे स्वागत। एमिति अधिकांश पुरुष माने अछंती जो पुरुष मानकर लिंगटी अति छोटिया होई थाए एवं सरू होई थाए एवं बंका होई थाए। ता सहित तांकर बंका थिबा सहित तांकर दुर्बलता भी रही थाए। जदि आपणकर एही सबु समस्या रहुची, आपणकर लिंगटी छोट होउची, सरू होउची, बंका अछि, टोटाली आपणकर स्ट्रांग आसु नाही, पूरा दुर्बल हो पड़ी, निस्तेज हो जाइछि, लिंग शिथिलता पड़ जाइछि, ताहेले एहार चिकित्सा निहाती करबा उचित। कारण एई जिनस जदि आपण ताहार चिकित्सा न करिवे ताहेले आगामी समय आपन को दुख ही दुख मिलिबो। कारण आपणकर छुटिया हबो, सरू हबो, ताहा द्वारा आपण स्त्री सहित मिलन कले स्त्रीटी को संतुष्ट देई परिबे नाही, ताकू शांति लागिबो नाही। फल दुई जनक भितर कलिकज्जा होई झगड़ा होई आपण अलगा मध्य होई जिबार संभावना अधिक थाए। ता सहित देखंतु आपण जदि निज स्त्रीटी को शांति करि परिबे नाही, सुख देई परिबे नाही, ताले सेई स्त्री आपणको पाखरे काहीकि रहिबो ताहा प्रथमे आपण माने ध्यान देवा उचित। देखंतु एही दुनिया रे सबुठारु इम्पोर्टेंट जिनिस हेउछि सेई जिनिस जेउटा कि निज स्त्री सहित दैहिक सुख रखिबा। जदि आपण निज स्त्री सहित ठीक भाव में सुख रखिपारे ना ताले से स्त्री आपण को निश्चित भाव में छाड़ीदेव। तो चलतु मुझे ताहार गोटे चिकित्सा जनाऊँगी, ताहार गोटे आयुर्वेदिक उपाय जनाऊँगी जहाँ मध्यम आप निजर लिंगटी को छोटू बड़ करेंगे, स्ट्रंग करेंगे, दुर्बल थे सबल करेंगे एवं मोटा लंबा करेंगे। तो चलतु मुझे आयुर्वेदिक उपायटी जन दूसरी, किंतु ताहारी पूर्व आपण मानक अनुरोध आपण मैंने भिडियोटी को देखुं शेष पर्यंत देखंतु निहाती। कारण अधारू देखिले किछि हेले बुझी पारिबे नाही, जानि पारिबे नाही, फल आपण माने भूल भाल करिवे एवं ताहार उल्टा सीधा आपण आमको जणाइबे। तो दयाकरी आपण माने प्रथम भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपणकर से सब जिनिस मिलुछि, से सब संग्रह करि पारुछंती, से सब करिया पई आपणकर इच्छा शक्ति बढ़िबो, ताहेले आपण माने करिवे। तो चलंतु मु आपण मानकु जणाउछि। देखंतु आपण माने दयाकरी समस्त भाई भौणी भिडियोटी को शेष जाए देखंतु, आउ दयाकरी समस्ते भिडियोटी को लाइक करंतु। आपण माने हजार हजार संख्यार भिडियोटी को देखुछंती सत, किंतु लाइक करबा पई भूली जाउछंती। दयाकरी समस्त भाई भौणी को अनुरोध आपण माने निहाती भाव रे भिडियोटी को लाइक करंतु, आउ शेष पर्यंत देखिबा पई आपण चेष्टा करंतु। बंधुगण एथि पई आपण को दरकार हेबो लवंग। देखंतु लवंग ता सहित आपण को दरकार हेबो खांटी गाई घिओ। खांटी गाई घिओ, केवल खांटी गाई घिओ आपण जोगाण करिवे जेमिति मध्य, ताहा परे आपण को दरकार हेबो जोटा कि लवंग। एही दुईटी जिनिस, मात्र एही दुईटी जिनिस द्वारा आपण निजे तैयारी करि परिबे लिंगटी को लंबा मोटा करिबा पई औषध। देखंतु एथिपई आपण कोन करिवे, गाई घिओटी को उषुम करिवे, गरम करदेबे, संपूर्ण भाव में गरम करिवे। किंतु ताहारी पूर्व आपण प्रथमे लवंग को छेंची की दरकजिया करदेबे, संपूर्ण पाउडर नहीं, पूरा संपूर्ण भाव में जमीक छेंचिला पड़िका हो जाइथिबो, जेमिति माने सबुले पाउडर हेबो नाही, अधा छेंचा अधा माने कमती आपण जेमिति गोटा मसला जेमिति थाए सेमिति खाली छेंची की पकई देबे। मात्र से जोटा कि लवंग को भल भाव में छेंची देबे, भल भाव में जेमिति कि दीदी फाड़ हो जिवो, ताहापरे सेइटा को नहीं कि आपण से ओरिजिनल गाई घिओरे पकईबे एवं ताकू निआरे गरम करिवे। गरम करिकी नाली पड़ी जिवो सेई घिओटी, घिओटी नाली पड़ी सारला परे ताकू गोटे जाली रे छाणी देबे एवं ताकू गोटे काचर बोतल रे रखिबे। बुझी पारले? ताहा परे राति रे सोइबा पूर्वरु सेई जो आपणकर तैयारी हला, जो घिओरे आपणकर जो लवंग को पाग करिकी रखिले, ताकू प्रतिदिन रात्र समय प्रथमे आपणकर गुप्तांग को धोई देबे, जोटा कि उषुम पानी रे। ताहा पर रात्र समय कौन करेंगे, से जो घिओरे आपण तैयारी करिसंती ताकू जो काचर डबारे रखिकी बोतल रे रखिसंती ताकू अल्प टिके मात्र बाहर करेंगे, निजर लिंग रे लगेइबे, किंतु ऊपर अंश रे लगेइबे नाही, केवल चमड़ा थिवा जगार ही लगेइबे। एहीपरि आपण 6 मास पर्यंत लगांतु, देखिबे 6 मास भितरे आपणकर निश्चित भाव में लंबा मोटा, बंका थिले सीधा हबो, दुर्बल थिले सबल हबो एवं टाणुआ हबो। देखंतु एइटा आपण कम से कम 6 मास व्यवहार करने को पड़ो। आ गोटे कथा जणी दउछि, जो माने निजे करि पारु नाहंती ताहले आपण माने चाहिले आम ठारू जोटा कि लिंग लंबा मोटा करबा पई तेल नहीं पारिबे। एही तेलटी आयुर्वेदिक अनुसार तैयारी हेछि जोको को नेकी। जोको माने आपण माने जानिथिबे, जो जोकोटी आमे नई पोखरी रे आम देहरे लागिले कदापि छाड़े नाही, से जोको को आमे जोटा कि चून देकी ताकू छड़े थाउ एवं जेते टाणिले से जोकोटी लंबा होई थाए।
ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜୋକ ଆମର ରକ୍ତ ଶୋଷିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେ ଟାଣିଲେ ସେ ଲମ୍ବା ହୋଇପଡ଼େ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ରନ୍ଧନ କରିକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ଲିଙ୍ଗବର୍ଦ୍ଧକ ତେଲ। ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ିବୁଟି ତା ସହିତ ସେଇ ଜୋକକୁ ତୈଳ ରନ୍ଧା ହେଇକି ତାକୁ ତେଲ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ତେଲଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଜୋକ ଯେମିତି ଲମ୍ବା ହୁଏ ତାହାର ଦେହଟି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଟା ଲମ୍ବା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର 2ରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହି ତେଲ 3 ମାସ 3ଟି ଡବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବ, ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର କମ୍ ସେ କମ୍ 5ରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର 7 ଇଞ୍ଚ 8 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଆସିବ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟା ହେବ ଏବଂ ଲମ୍ବା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି 3ଟି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ତେଲର ଦାମ ହେଉଛି 3ଟି ତେଲକୁ 4,500 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ତେଲକୁ 1,500, 2ଟି ତେଲକୁ 3,000, 3ଟି ତେଲକୁ 4,500 ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ତେଲ ମାଲିସ କରିବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ ଏହି ପମ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପମ୍ପରେ ଆପଣ ନିଜର ଲିଙ୍ଗଟିକୁ ପୂରେଇ ଦେବେ। ପୂରେଇ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲିଙ୍ଗଟାକୁ ପୂରେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଇ ପମ୍ପ ଯେଉଁ ଅଛି ନାହିଁ କି ସେଇ ପମ୍ପକୁ ଏଇଭଳି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁସ୍ କରିବେ ବା ମାରିବେ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍ଗକୁ ସେ ଟାଣି ନେବ ସିଧାକି ଟାଣିଲା ପରେ ଏହିଭଳି ଆପଣ 2-4 ମିନିଟ୍ କରିବେ ଲିଙ୍ଗଟାକୁ। ତାହାପରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏହିପରି ଆପଣ 3 ମାସ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଲମ୍ବା ମୋଟା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ସବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବୟସ ସୀମା କେତେ ଏବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ବୟସ ସୀମା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ଯେଉଁଟାକି 40, 50, 62 ବି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ 50ରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ବୟସ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ମୋଟା ହେବ, ଜଷ୍ଟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ହେବ। କାରଣ ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ 50ରୁ ଅଧିକା ବୟସ ହୋଇଛି ତାହେଲେ 6 ମାସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 50ରୁ ତଳକୁ ତାହେଲେ 3 ମାସ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 50-60 ହେଇଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ତ ବୟସ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଧେ ମାନେ ବଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶାବଳ ପରି ଯେଉଁଟାକି ମୋଟା ଏବଂ ଟାଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତେଲଟି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗଲ୍ ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ କୋରିଅରରେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ, ଯାହା କେବଳ 5ରୁ 6 ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ପଠାଇବୁ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କିଛିଟା ପେମେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ତେଲକୁ 1,500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ପମ୍ପ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା 1,500 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 6,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଭିତରେ ଆପଣ 2,000 3,000 ଯାହା ବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ବାକିଟା ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିଯିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାମାନ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୋରିଅରରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଲେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ନେଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲିଙ୍ଗବର୍ଦ୍ଧକ ତେଲ ଦରକାର ଅଛି, ଲିଙ୍ଗଟିକୁ ଲମ୍ବା ମୋଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମକୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଆମେ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ଦେଉଛୁ। କାରଣ ଏହାର ରିଜଲ୍ଟ 100% ରହୁଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।